حمدا يفوق حمد الحامدين والصلاة والسلام على في المرسلين سيدنا ونبينا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد أبي القاسم الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته وعلينا أجمعين أما بعد. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, Kong Langkong Ajunan Semolja Hadratal Mukarram Kiai Haji Syamsuddin, Ajunan Semolja Hadratal Mukarram Kiai Haji Abdullah Syarqawi, Ajunan Semolja Kiai Hamdi Abdul Azim, Ajunan Semolja Kiai Haji Abdul Mujib Bukhari, Ajunan Semolja Kiai Nurut Tamam Bukhari, Ajunan Semolja Kiai Lutfi Isbat, wa man ma'ahum minal ulama hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Syabtina amul ja'aki jukan Bapak Rio sekeluarga, seteja para rabu hadirin muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersama hari semangken yatini sarang Allah kaangkui bisa akompol ning setong majlis se insyaallah penuh barokah. Tor insyaallah kaula ajunan eseleni barokah. Karena hari semangken beten kaula ajunan sarang ajunan hadir tempat Kak Dintoh nolongin sataretanan pada Islam mah egi Kak Dintoh keluarga besar dari seteja keturunan almarhum Haji Syamsul Arifin, seteja keturunan nepon, seteja foto-foto epon, semakin membeda acara kangkui istighosah anyonaki seporana beliau. Tantona sehadir ari semangken tak kira lopot dari cenci epon kuste kanjeng Nabi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah tetap bekal abentoh nolongin kebulan Allah selama kebulan Allah Kak Dintoh pakun lebur nolongi kebulan selain. Betul kaula sarang ajunan ari semangken nolongin tuan rumah. Aduaki almarhum Haji Syamsul Arifin. Melar muka sapora beliau. Melar muka beliau iparinga nikmat ibarzakh sehingga astana dadi raudhah min riyadil jannah. Jadi kebun dari kebunan surga. Pernyoonan Kak Dintoh ampon emo lain tebekle. Pemausan Ummul Quran atau Ummul Kitab, beda pemausan suratu Yasin, beda pemausan tahlil, paski buru ipung kasen kalaban sholawat. Kak Dintoh tocun kangkuinya pora akin beliau. Tapi beda selebih dahsyat tuan rumah ari semangken Kak Dintoh mabede sedekaan. Sedekah seampon yatoraki ben sepekal yatoraki Kak Dintoh para Rabu pada pak ada ke beliau. Cek saking erengking orang aparnya onan nyapor akin orang seampon sobung omor Kak Dintoh sedekah. Kak Dintoh ranking pertama.
karena hadisnya jelas sahih. Nanti dimin berdua riwayat hadis. Sepertama beda sahabat matur ka Gusti Kanjeng Nabi, ummi abdina ampon sobung omor. Afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha. Beda manfaat minabi abdina kak dinto asedekah ka angkui ummi. Riwayat selain abdina andik bapak sobung omor. Keng andik nantinan. Keng tak pernah awasiat paponapa. Minabi nantinan ika sedekah beda manfaat. Gusti Kanjeng Nabi jelas benteges lugas adebu. Qala na'am. Iya, beda manfaat. Dari debu kak dinto para bapak, kak dinto jelas minabi sedekah pasti depan. Sedekah pasti dadi jalan keluar ka angkui selamat ta orang si ampon sobung omor. Beda ranking nomor 2. Kelakuan kebagusan ya torakin pamausan. Beda dimin gak ditong ulama asmana Izzuddin Ibnu Abdissalam. Beliau gak ditong sultanul ulama fi zamani. Sebelum seda gak ditong para rabu andi pendapat pemausan ayat suci Al-Quran gak ditong jaipon minabi yatoraki ka orang sebung omor tak depan. Sekali lagi tak depan. Ini ke sultanul ulama. Keng bini salafi wahabi ini benih. Manhaj kita. Keng andi pendapat ingat menikah. Kemudian ternyata beliau kento wafat. Sampun wafat kak dito pada teng setong mimpe. Ke setong orang. Pas ede buakin. Periksanin. Katipona apa pendapat ajunan sedimin gak bisa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Jepon ajunan orang gak ditomi Nabi maus Al-Quran genjernya ya toraki ka orang sesobung umur Jepon tak depa ajunan kan lesete semakin bok depa akan itu. Ternyata Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam sultanul ulama fi zamani ketua ulama gak dito pimpinan ulama ning zaman gak dito ternyata apa sadebu tang pendapat ternyata lopot depa. Ya cuma berhubung gak dinto dunia mimpi dalam ranah pengetahuan kurang kuat. Sami sarang orang pagentenan amimpe Gusti Kanjeng Nabi. Umpama ajunan berpandang ke emolot Kanjeng Nabi waharabu. Pasrah rabu. Pasadebu terus haki molot dan jadi ya engkau jek bungan kaki mana molot. Umpama kento pun ada debat para rabu ban orang si ahli keilmuan tanda pola nebab mimpe ijak ring si atoles bayi dan kadang giiteliti katipun apa matan hadis panikah riwayat daga ento sahih pun apa punten giiteliti apa boleh gun bab mimpe cuma manhaj kaula ajunan si manhaj ahlus sunnah wal jamaah kak dinto si memegang 4 madhab ban kak dinto tauhid kak dinto doro Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ban Al-Maturidi sejelas kak dinto para rabu binabi mimpeh juga perlu untuk dipercaya tapi kelu pasaya rasa mimpeh Allahumma sholli ala Muhammad pasaya kelu sa mimpeh bahkan badang ulama asmana Ibnu Sirin kak dinto pakar mimpeh tidak ban seromban sampean nak wil mimpi kak dinto beda ilmona. Nak wil mimpi beda ilmona. Karena kalimat mimpi kak dinto bisa nak wil keng karena ibri tahu Allah. Minabi tak iparing uning Allah tak bisa. Bukti apa? Allah Ta'ala adabu tentang nyerita akid debu Nabi Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Nah, ini kan. Duh Gusti ajunan ampon aparing sebagian kekuasaan ka abdina wa 'allamtani min ta'wilil ahadits tor ajunan ampon aparing ilmu ka abdina min ta'wilil ahadits dari nafsiren mimpi jadi mimpi ka dinto tak ning tafsir ben seromban tak kok lopot
Beri contoh benten kau boleh. Ternyata tak pada ben pendapat orang majudah. Mun jaipon orang gentenan make beg-tebegna. Mun pas badering gentenan eka mimpeh atau wab sambil abengkang. Paham? Abengkang atau wab sambil abengkang. Coba napa bagus. Sip. Kini kemudian langsung nafsir. Coba. Apa mai kau dak coba? Polana abengkang. Ternyata jaipon ulama minabi atau wab ni kesambi abengkang ning dalam takwilul ahlam gak ditomben nih coba justru bagus kayaumi waladathu ummuh pada ben beji tak akan lambian aja dia berarti tak ada tusan sama sekali taklah jauh jadi jak ben seromban tak kok pas bagus maknai ju on mare Allah le tak wadruan jadi umbian pas umpama mimpi bapa nambian saya sobung umur pas temu tak akan lambian iki sobung umur pas temu tak akan lambian deting ke sambian biar bakun ngocak susah tangpal betul pah ngocak ambian ada acara perlu salinin bener padahal tak akan lambian kayak itu berarti lepas dia tak ada jauh kan gula uning amim peh gigih cotot Embian mun ring gentenan mun amin pe kiki cotot berarti beda ring mate. Iki. Gulu nyongok ning kitab. Gulu melek kitab. Dari takok beda si mater kan. Ternyata gak ditung, ternyata kiki gak ditung. Beda makna kiki cotot gak ditung berarti kesosaan do ber. Jadi rem recan gulu. Tetapi berarti dan gulu panjenengan tak ningsir nafsir. Pacet beda pacet ahli khusus bahkan ikai takiban Al-Quran ikai takiban hadis benikun online bektebak kita lanjut boleh kasih pertama bahwa sultanul ulama fi zamani Asy-Syaikh Izzuddin Ibnu Abdissalam Adabu ternyata lopot genjaran Fatihah, genjaran Al-Quran dia ternyata ada pak benika putoh benengkok selemate sedia berarti semangken gak dintong ini tak oning jai pada remak ani munjan gula mun beda pidato angoi patoron kata kamu masa bahari ngepidato bah sorong akan nih kan arenya mana hiasan dia ango foto baje man je geba mulai mon larutna ya enom ini mungkin dari on orang ni sarga sebab tak ada ya enam orang sebab kuning setong wan pada rabu sebutan gulung jaket peti makin panika tuan rumah mau berdengar nikah jelas ampun depan paski buru paski imau sakin sejak pun Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam depan malar muka terima aban Allah malar muka terima aban Allah le makin dan gula ban panjenengan TV sehadir gak ditoh sejelas mun muntut dari hadis sahih pertama Allah bakal nolong naga orang senolongin kabulana Allah berarti senolongin hari semakin insyaallah makiring sepone sepora maki orang yang seentar juga nih sepora leni kegendeng ring Islam gendeng ring Islam nih ngak nikan ini kagula masa nih kan ingki baabeen makat kakantot nyombang lah tak nyombang mungkin beki kan bah magi mesti disanggup nyombang ya bok nyombang lah tak nyombang dapat gagak dinto pas ki ireng bareng ternyata ring sepon lagi sabora kok ternyata pas abang salah tak nyombang pas ki ide eri ki beri berkat ki sabora dan ini kan mangkan nejak makeni rahmat Allah rahmat Allah mas lu seentar je beri ngakan masa ki pemilu ring sepon seentar je ring tak nyoba rahmat Allah ni kan luas loh Pak
sampai tantang sarang Allah ning hadis kursi saking rimano sa kompon ning setong gadangan pas minta kapi kangko bingko itakan na kapi apa saya penta jadi ya tang di andi dia tak luang ya aduh apa ibu di rojan memagi bang sebang munjai ramin kata sar kocu kengi gigi tak kota keluar nasib teti maraban minta kang kok kepi apolong kepi marah kang kok pentak ibrin nabi kok kepi pebunyak ban pementan taluang kan kula mangki setong riwayat oleh pada ban krikik jai pone Rabu pemasok ke dalam tasik krikik pemasok ke dalam tasik pas yangka kita aluang bisa berembak krikik pemasok ke dalam tasik pas yangka duluang din apa ingat jadi segitunya mengenai jenengan bagi lama ada angak ni ke ya turaki ke orang Islam setunya dapat bahkan beda ulama si ada Bu Ma'ruf Al-Karahi ada Bu mun beda orang maus Allah marham ummat Muhammad Allahumma aslih ummat Muhammad Allahumma farrij an ummati Muhammad ada Bu siapa orang si macam ngariya kutiba minal abdal orang dia bakal catat wali abdal wali pak padahal umat Muhammad berapa juta umat Muhammad paham gitu ya jak ring Madura boy gula maca ini buku gula taring tak kerjat macam nikah ternyata orang Madura nih keseentar gajah merantau mulai tahun 1775 1775 ring Madura sedangkan tangan antar ke tapal kuda bener ke situ Bondo Jember Banyuwangi ben lain tapal kuda kentut tahun 1775 menurut data kependudukan tahun 2020 ternyata orang Madura sih beda luar Madura 7 juta pak berempat umat Nabi Muhammad ring Madura ini kasih ruwet mau pahandi masalah pah mulai ke Madura sahabat idim mah 7 juta tak mendeng kenang posak sing kebanyak makin gak gitu orang-orang si beda daerah tapal kuda kan itu kita tanya ki sambian mak bisa Madura engke orang gak giring kanto apaan giring kanto emban ring kanto jujun ring Madura gak mak pada tak tahu je kamu jok sebuk belungan tos petong berolema makin nampun 2.000 selekor 7 juta takung sebeda luar daerah tapal kuda apa enggak eki berapa lain si Malaysia jadi jagun tapal kuda melolo eki banyak berarti luar biasa para Rabu sebutan belum jadi pas apa umat Nabi Muhammad kento itu akid teti si adu akid umat Nabi Muhammad itu kutiba minal abdal kento itu les dari wali termasuk wali abdal ketimbian semacaan panika wali saya rasa ada Bu Ma'ruf Al-Karahi Asy-Syaikh Ma'ruf Al-Karahi jadi banyak berarti giring wali ini jauh banyak semacaan nikah Allahumma ufir li ummati Muhammad Allahumma asli Allahumma farrij an ummati Muhammad Allahumma arham ummata Muhammad Allahumma asli ummata Muhammad doa ki umat Nabi Muhammad jadi berarti pun sini kamu nak doa cerek berarti ini selain pamilo kadang lama kadang berarabu magi ke TV ngakui mutakallim al-wair Allahumma arhamna tak ngakui mutakallim takkan mutakallim wahda Allahumma arhamni Allahumma arhamna jadi doa baca untuk kami begitu terutama orang Islam jadi baca sehingga kan baca pada Rabu pada debu sepenika mun tapangki benring soleh pakon minta sabung doa ge sabung doa deretan teti bila nyaman sambian sampai masuk ke dalam atena doa sambian milo itu saneka
Ya terutama doa separlo ipenta berarabu jangan diajak loncak kaman doaan orang sepodu doa nih kegeluh nika santaan ben wali kutub nika ini kira santaan ben wali kutub apa boleh pasti beda debu berarabu doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi doan ring sepo ke anak kak ditop pada benduan nabi kak hui umat kak benih gunding wali mereka pada bentuan nabi ke umat tuh mandi makanya panjenengan tak langkong nyon sawana jauh terlepai potran doake jauh arisan menono bubuan arisan seteroh hasil lakon potran doake pengaduk padanya karena gak ditomi nabi roh potran panjenengan kentu panjenengan seorang betul tikal kita makin tidak dihargai mau nak potong tetireng mulja panjenengan luar biasa ketipun apa Sunan Ampel saya rasa tak kenal ke Sunan Ampel Raden Ahmad Ali rahmatullah Sunan Ampel pesera abana Syekh Ibrahim As-Samarqandi keng bandering jebai kocak Ibrahim Asmarokondi coba banyak orang-orang gak ditotak uning jaaban keng tu Asmarokondi kunibat lebat tiba di Tuban malah justru anoncak langsung entar ke kompoya pasera Syekh Makhdum Ibrahim pasera Makhdum Ibrahim Sunan Bonang padahal kompoya embanda yang dari karena tahu nih tapi Ibrahim Asmarokondi wanika berarabu kau besamon andi potrah andi kompoy yang sangat luar biasa menjadi penyebar agama Allah di bumi Nusantara kali itu Indonesia Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkan monring tua gak dito ada cerita nah ere bendengki kena foto pada ben guru ada cerita ere bendengki kamu re ada guru ngaji gak dito orang melas kalau kok napa cetak di napa sakale kunarao gun ngare ternyata andi santri jadi ulama raja ini bah beda pegel bunga kulo kita atoman manggi ibadah mandeng di gentenan bah ngocak kanan bener raja bener kok jadi mandeng dong ada paling bakun ngocak sebenarnya dina jelana korsokor engkok si bucok bentar tekik tetireng mulja nikah karena ada ring cerita ring tua gedika berharap buruk kepada nak foto lu coba jenengan gak itu anakku do pak man gak diman melas tampurak ling benih ke ngulen terodang magendang ngajarin anak takut tak ada pada ben benda tatangke leres nama bener apa yang kini bagi merantau kaman gak man segenteng kan kun mole cobain dari ke perantau nah tak temu potong nah bener om tak temu potong nah demi sera nak potong nasi munduk tinggi munduk kita bata Banyuanyar di dalam di Abdullah Syarqawi munduk iman gadiman maklum bisa abak ngirim anak yang terus jadi orang muncak muning berandawan rujak norai pereng itu orai kebetul lezano kadang jual ke jamatah kadang jual nikah dari rumah ke rumah saya petabar demi nak boto makanya kan beda debu munring bini ngandung anak gitu bedi rahim bedi tabu tapi mun epak ngandung gak binto ngandung anak isaba ilm otak kan kas obat aku tak belengan bener pak apa yang lain kita tembung bini rabot pak kita tembung anak kita tembung bini saya cokor jangan keluar roban mon apa nih ikan to berarabu ken kun coba fisik dan orang bolan tak ngandung sangang bulan king bun leson na pikiran lesuan pikiran tori sini ke boleh tak buat repot tori tak buat repot dalam Al-Quran guru solat wa innaha lakabiratun illa alal khashiin nggih jelas nggih bejeng ni ke berak nggih bener kan sini ke makna bejeng ni ke berak kecuali atas orang sehu khusyuk gula tanya kemudian keruwe berak napa lakon napa perasaan
perasaan mun lakon apa bedering gentenan make hoso apa jam duhur tela sampai sejam setengah armun sampai sejam bae sampai jaga yuro cek ingit dana detimun secara fisik tak berat mbian make sholat berjamaah di masjid samnya tak kira sampai sejam duhur gak dito sosok hoso nih 20 menit mun depa tak berat secara fisik king keperasaan sih berat sami sarang sampean potra ni jaba lem otak tak berat secara fisik king berat secara perasaan deg tegedeg rugi mun ring tua setepak jadi ya kita mun ring tua ndak beda tepak tak kok sahape hilang posang anan hilang tak boleh de apa kudu kan nyaman emanan ke sahape nanti buang ke anak kan dai gitu tentak nyinggung kun ngelak badan naru Allahumma sholli ala Muhammad keng saya nggak tantangan makin dek budi kento urusan nak foto raja karena bangken ke maaf pak maaf dele depak ke setong zaman sejaipun guste kanjeng Nabi walaupun matan hati hadisnya kayak itu dhaif keng bener tore mentah bar jajah dek budi kento jaipun kanjeng Nabi bekal depak ke setong zaman si badaning yotak kento urusan dunia malah depak tak depak pon mari pon nomor 2 wa syarafuhum mata'uhum apa syarafuhum mata'uhum sejang kejajan nih kepada ada mobil banyak diandiin mobilan di pampak jajar ya mun beda orang ahli ibadah bah ngocak tandi apre tadi letak kate pokok ampun mun ngabes orang ahli ibadah tak kate pokok keng mun andi teretan nyak mobil nyak motor pokok kang du popor ada mending tenan ada mending setong paham gi kiblat tegak dito beni Ka'bah dak budini kiblat te beni ke binina tetimun candring bini ngak nikah selake harok torok aja tekan congok beda hati saja dia teti kiblat tegak gitu ya jadi lah pokon kok kudu meleri ya mentai beli badah tak ada mau digantangan ada ya paling gun morlao mordeje keng pada gentan ada iya lah yembian tau sangan dan jago lu pada ring gentenan gitu gue ring Pelakpak kecamatan gentenan gitu jangan renger pada gentenan keng bi orang mulai disebut belumpungan bolan pernah apolong sarang matuai belumpungan sini kele yang bakun mau gentenan gue Pelakpak kampung ngaporan jelas lah tiba-tiba ada mungkin belum ada ketika tak torok ngampul bila ngampul muli apa wah seterapas teragi ya kok teragi bener mengki wangot dah duyopen nama kayak kok hah bener lagi jadi gula sekut motor mak nega beda pak pengolon nih ketua kepala KUA ke Haidar Dardiri ini kepala KUA pernah tugas kantor ya pelakan gula motor kamu mon pas telak nih ke pasrah aki kering bini dan gula pola telak makai 200 kali thank you acuratan telak ke makai 200 keng berhubung telak ke pasrah aki kering laki alhamdulillah selamat jangan puluh jago nih lah ngocang tenun pesang
Abu, are monitor mun bah geger hukum berpekaan bisa. Muni gun telak sebu. Mun jabo mun bah pasar aki kering ini. Saya tak duka. Mulai pula. Kan makin pun. Ya mah ayo. Ayo. Keng selake neng tanggo jahat telak ya terakhir. Dan ya terakhir ke mana pengucapan matuan. Apa di jong marombongan jong. Tahun yang kerong kembian ngerapa itu. Le jalake, le seminggu lah temu WA, beres kapina anak yuk. Celep ngara. Angkan jak pas terapah, kebenda kebini, jak pas terapah sebentar. Tak kau mikas tadi budi narua. Lagi, tetingak ni kawan. Makanya gue leban panjenengan pada Rabu, kati semangket nggak itu. Gue leban panjenengan nggak itu pun nggak ganti. Apa yang diprediksi, apa yang apa saya gedebu ban kanjeng Nabi, sayati. Makin begini sayati, atala. Detenglah. Bukan akan datang, nyeredem pun. Kira bentar. Kira setong contoh vokal deteng setong zaman. Duh, tak tahu tu mengaga ni kabul. Acuran lara para elong ro kiamat. Setong zaman, bakal deteng setong zaman, bakal deteng. Aneka, setong jatuh boleh. Gula pernah mangki setong riwayat. Bakal deteng setong zaman, saya kak di mae zaman kak ditok. Kasratul matar, killatun nabat. Kasratul matar, killatun nabat. Ojon menolong, king mentah mana tak ngasih lagi. Depan. Ojon menolong. King mentah mana tak ngasih lagi. Bada hadis menolong. Terus penuh nak king suap. Bada hadis. Suap. Oh jadi terus king nyambi suap. Sedia deh. Ini kan. Wah mota lapisan ozon sudah mulai menipis. Kok tak ada ozon ozin? Tanten kawan. Kun munjang gula berarabu bedetan deh semungkin makin kita apa teh napa kun setong nih gula napa nih kak ya toron Imam Mahdi dan gaib nih gula pada tahun nih kak la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah tak kira dateng kiamat sampai bumi kak dito tada orang mator Allah mau nikah gini banyak kun nikah Arabna mulai na jora ala pada pak kapti kita buntan bakal datang seton zaman selecek ekapar jaja secucur tak ekapar jaja oh sedih lah kenang nah bakal datang setong zaman senikah pasar lah bunyan orang bini timbang orang lagi salah kok orang bini timbang orang laki bodoh congok ning amar tu sah sedih bunyan lah tak ngiteng nih lagi makanya toreh kau punya apa nyonan makai Perbanyak sedekah tinggal makin sebu bang kesedekah makin mana sebu rupiah benari pokon lah keluar pokon benari makin keluar anak apa pula tong setengah jalan nggak nih kemungkinan mentero selamat guru testimoni guru korban Semeru ini korban Semeru kan berdering Madura guru bahasa Indonesia selok ini kan ditanya guru ternyata beda Roma pengkir gunung Semeru ternyata tak japo Semeru selain lobar kini ketumtan tanya akin apa jak baca apa saya cuma baca Yasin nih kok surat Ikhlas tapi ternyata beliau gak itu ahli sedekah mengatakan beda debu nih beda debu hasinu amwalakum bizzakat ini tamingin dunia nebak anjiri meletak rosak meletak ancor meletak bucok zakada bajar kan beda kan wadawu mardakum bisadaqah ba anjiri mun kering jala suntik menolong sambil sedekah kan begitu wa'iddu lil bala'i ad-du'a persiap akibat gak angku indare musibah mulai selamat ban ad-du'a telok ni kataku sedekah zakat doa selamat insyaallah tikal bagi saya bunga suka sedekah nujuk saya buke ceret nerema bunyagi gamah pada amal wa di masjid tak katuman gigir rujak magi beri na berapa sabar saya bu ten tak kira gigir ten mentero minta doa ambian nikah sebagian siaran loh
makin sibuk, oh nancung betuan lo. Geng gula, maaf ya. Geng gulaan lo. Cek kesambuun ke ulama-ulama lambok kak di Tawar Arab lo. Terutama orang Madura. Pelibur amat selamat don. Napa sih tak selamat dari Madura? Teti akak sedekah ngak ni kini libur dari Madura. Di sepeda motor selamat tak. Padahal ngeriti. Entar kita muntar. Iki saano negru semampu negru. Kadang lah sedekah nasi 15 buntuk sini bagi. Di sepeda motor. Andi kan? Nika ulama online ulama. Ya pada pembian. Nika pada pembian. Pak, nika tuan rumah nih. Seborang tuan rumah, seborang. Anika benar bu. Jek saking tak bentuk sebuah areh. Mayu taruhan. Om Bama, Ki Abdullah Syarqawi bahdabu tuan rumah. Ban nyebutna apa nih? Engki kali tu kian. Nabi berempat je persediaan. Engki. Segemi juta. Engki. Apa ban mai saya ibu ya aban? Ya pak depan boleh lagi ay. Nomor 2 ke pak Malaysia 400-an. Oh ya bagus nih, bagus. Pagi Abdullah Syarqawi bahdabu. Mayuramu ni kebuya ki istana aban ning swarga. Puh, bisa dia. Mau bisa. Cara ke di mana apa dia? Kemasa segemi jadi wa masjid ibadan rumah kita mari bingko ibangunaki masjid tak gede beki je paling bah matur ke Abdullah tinggal nyombongan lain je paham paham lari hebat ulama betul hebat ulama betul lega di tawar ada ulama nambah ni aku baik ni kan jok cerdas aku dan gula sala debak ke sebuah makin ngabi 100 juta betul makin ngabi 100 juta makin ngabi 200 juta keluar pesen lebih kecerdasan ulama orang mak lihat sudah jelas lembian kan libur ke Yasin cek makin malam Jumat hari Jumat lembian maja Yasin padahal mun jabun kanjeng Nabi bakon mau surat Kahfi bener kan anak apa bro? Mun Kahfi punya sudah apa aja lonjong geluh Yasin hadis sejelas ben nomor 2 menyelamatkan abak gak dintok dari kewajiban baca Quran sehari semalam kayak itu 100 ayat Yasin belum bolo telok Yasin belum bolo telok ayat ditambah Fatihah ditambah ayat kursi 100 pun pona Arya tak pah pona nih kering gentenan maka tak tahu baca Quran bila Yasin imaus nurut akebi karena lebih biasa hebat ulama lembut ringan dung baca surat Yusuf baca surat Maryam meleh baca Quran mun hakikat orang ngandung kan orang kata maki keng mun bah ngata maki siapa sih atoroah nyari aki cara baca surat Yusuf ban ngajak Nabi Yusuf ni genteng bakun tergendeng ngajak Maryam binta Imran gak dito ummina Nabi Isa ini luar biasa mantar pada ban Maryam binta Imran ini kecerdasan ulama dan kutusan ini kau berharap usah nyari cara makan koloman dan banyak mun lembah koloman malam Jumat paling gun marilah mun makan napa saya tak pada tiap kolom pada koloman Yasinan kia tambah boleh koloman munjiatan kia tambah boleh nariyaan kia tambah boleh khutmil Quranan betul kan kia tambah boleh solawatan anak apa para Arabu mun tak ibas ni kejepon ulama reng-reng lama larat si ala ku bagus bentak long bolong bila saya baca Al-Quran mun tak gengcet orang saja istiqomah mun tak ilong bolong gak nikah dibudin bahalong bolong pemaca sejus ebeng ini kadang tak mari guna lerek din kancana ini kancana lerek sini terkuru bila le totok nih kancana totok ya badan ada iya berarti banyak berlaku dina jadi bila nih kancana totok ya kita tanya akibat kancana mari ya mari notop gitu. Cuma lihat ni kan maaf ni kecerdasan ulama cuma berharap ad-da'wa ila Allah
cek ngajak ke jalan Allah, sukses pon. Kenapa? Minimal orang enggak itu mau Quran walau hanya beberapa ayat. Ini kesuksesan. Tapi kudu nyari akidah dok budi kan itu saya pikir beda remak area masyarakat, beda remak masyarakat. Makle pada abadi ka Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak nih keberada Bu. Yo, mon bi kebi sana, koloman malam Jumat sana, koloman malam ini sana. Jon tak laku apa orang? Iki dah punten. Jon tak laku. Mun bareng lo lagu di bekal depak ke setong zaman eka lima masjid si paling posak bila beda nasi bekal depak dak bude cak mungkin dengan tang banyak bos kan mungkin bagi masjid beda kulkas apa dah iya jangan babejaan timbang melek kok atau orang bantar ke masjid anginom pah bojong ada apa mah bojong ngembung aing Ria cerdas ria kok setega kuat je. Orang bakle bisa abojo, nu cerdas sedikit. Kenapa? Dok masalah. Kan tak ikhlas je. Mikir ne ikhlas bang. Jok sing ngajo ka bojong lecek melarat ta. Pola bedede ijen jadi pola mi abojo. Pola aku laku make tukang ngaden nyari setak pete nyaman kan pegel lho. Dibudin bah ke masjid, mayu sak bojong kok. Jok lagi kir ke tukang ngaden, dibudin bah bojong gi. Ngam kan cerita na niki dari kemari suki berbetul cerita na bunawas polan benyarin tak bejang Jumat paham ngomongannya iya torna lagi ke masjid deki Abu Nawas ngebrah itu ngebrah nih entar ke bidok remacanan Abu Nawas ngebrah selama hari pelaksanaan sholat Jumat antara yang Abu Nawas paham ke mimbar tangan gue di bahasa nikah telok kali bahasa nikah jadi bahasa nikah ngakak rokun amari nikah bon lastare kok boh lastare do apa pun awas jadi kok enggak ngeber kok iya kan kok ngucap ngeber benih ngeber hah leh gen gelu mun nikam yan mi yang cerita baik mun cerita Abu Hurairah bro setar ke pasar tuh ya tore seperti pasar entar ke masjid mungkin berpan mirasu Rasulillah warisna kanjeng Nabi mungkin berpan bagi masjid kan beda montoman macam ya misal gua bayi dia tore mulai tore ke masjid mungkin warisna kanjeng Nabi di masjid bagi kok aboy to pasar bah tempong nanti pelanggan bila oleh pesere kok pombong beda warisan di masjid itu dapat ke masjid ternyata ada anak papaku reng sholat reng morok reng ngaji Quran cermot deh gentar ya Abu Hurairah mbon apa tahu apa do apa madu apa itu bah engkau ngejak apa warisna Nabi Muhammad bagi ini mana Nabi Muhammad to mana warisi besek innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathu al ilmah para nabi ini ya tak tahu man warisan dirham dan dinar tapi warisan nabi re ilmu mau tak lagu bodoh lu gelo apa nih kok negeri noto pasar itu nih ke zaman sahabat dah apa boleh sedia zaman now paham gini zaman now mangan gula tak buambuan makin benar gula siang malam gula tak buambuan tu aki kiai tersoki kapi torot makin tanda itu aki ya anapa polan masyarakat mungkin lepas nak kerenaan ge lepas nak kerenaan dia jadi mon kiai kon makon mon dah apa tanda aja mana pokon gula mangken aja doa gula tak buambu kiai ulama habaib tersogi ya kapi kesogi naga dito mereka bayi perjuangan Islam polan kau mereka dari ya bener apa mangken dia kan beda ngocawa mon beda pakon berarti kau tu beda aja dia apal kapi tadi pun beda bakon beda bakan tadi pun dak bakan jak kon makon kok awak mun bilan ki tapi keikhlasan mon lambak bacot ngabdi ke guru mon mangken ke agama jet ke tu beda yen lengar beda unsaiun deh ya kana mada anakku ya masjid ya marah ya rokok ya sepekan udah loncak korsa hari ke mun seminggu ke watangakan berarti
Ya tapi kan pada paham ya mereka juga cari kerja kan begitu. Bener bener bener. Aduh, yang takut saya ngomong jaga. Yang kok saya bekil ya. Ngomong pada kiai lo. Mangkane kiai gue terus oke. Makin pesantren muka aku tuh kujur aja nih bunga gue. Melihat tak Indomaret menurut sih kau. Basmalah, hamdallah, nuri apa bunga gue. Bunga. Bagus awan. Homastas. Bunga gue. Terus oke ya tren pesantren. Mau nih nggak Sidogiri kan mandiri Sidogiri. Ya sombong sama pemerintah kan jelas oke juga. Detik kurikulum itu tidak pernah bisa diatur oleh siapapun. Kurikulumnya mandiri. Wih boleh tren pesantren. Terus oke ya kopi. Terus oke. Itu jangan tanah kebutuhan pesantren Bahjan Darah. Padahal alumni aja. Tak tahu jangan alumni aja. Pak ngocah, pese. ilmu itu tak tahu sama tora bahasan bang ngocak sapuran lagi ya ini kaki haram beda aja deh sapuran lagi mun abdi ne engke cu abdi nak alumni najunan keng teretan banyak ya beda lu bener lah kan bener padahal pada jadi aku ngekungin dia padahal kiai benih untuk kepentingan pribadi kiai itu untuk pelebaran pondok pesantren leres gitu lu jodoh lima pakun tak bangun lekun pakun keng pesantren kang kui santren mak dia pernah kan seni jadi kita habis guru kan ya bisnis dopawon lagi dopawon alhamdulillah lejek jelas pada rumah putra nembian semangken ki tahun laku arden seseket tahun sebitak tahun sebekal dateng pai ngak napa zaman cek mangken leka dan manikem iki napunten kita reh tauhid pasepak putrana pasepak pemontuk tauhid apa cek gendengah tikel magila ancor zaman guk laku polami pada ben cukok masuk ke dalam tasik bagi odik ning angin acen ternyata apa data acen karena andi filter secek kuat. Amin terakhir hari mangken kan tuh sebuare iki sebuare kak dinto muning adat dan jago kuning adat tinggi muning adat nika dibudina kan gula mator bedi agama adat muning adat dibudina cuma dek seteja potran Haji Syamsul Arifin nika beni dibudina seterusnya kotu walaupun tak pas mebede nikah jadi kesepakatan dan keseteretanan beun lek beun enggak beun bing beun sapah senika beun jadi mana sedekah anak apa aku laku tina makela tak pol kompol ngaria sedekah pak seterusnya anak masih pening make tendai petom pese kanggo nyedekai nepak nyedekai nembuk tak cukup ten dibandingkan jasa abah umi kagaula benajuna ben bukti yakin guk laku binabi panjenengan gak ditop para rabu gete kering sepo dua enak foto na panjenengan bekal gete ke panjenengan siap berebek naga menika para rabu amin karena kita sudah tidak bisa ngirim informasi loh pak panjenengan debak gelem kopur nika makin tak selamat tak bisa ngirim kabar dan kan sampai mangken ini nomor telepon kita dirahasiakan cek kamu masih ketui hubungin kita dirahasiakan nomor telepon tidak dikenal inggi kan memang gini naon jadi kenggun la arpan madar muka inggi mun menurut keterangan sebeda selamat mun menurut keterangan sebeda selamat keng senga gulaban panjenengan pacek ketenah dek kering sepo maka gulaban panjenengan tau sasoro punten nak foto tau sasoro ku laku pakun gete ka panjenengan ban pakun aberbei panjenengan pakun nyelameti panjenengan pakun adu aki panjenengan ban insyaallah laku ikopur karimat teka ulena geng senga talakong saborana pompong ki odi to hore babunya sango cek bunga buah ki anak tako anak kalau pae babunya sango tore nyangun apa yang mau sudah? Ya nyangun amal bah.
bagus. Ya man bidunya hushtagal qad gharrahu tulul amal wal mautu ya'ti bautatan wal qabru sundukul amal. Itu dia pun ulama. Hei orang saya tepo dunia beanjeri lai capuk tulul amal. Apa tulul amal? Dan jenggelungan bangen. Mai baki maksudnya. Boleh mantap saja. Gula ni ke paling sarana manusia tulul amal. Jangan tahun 2000 segemi terima. Mayo, bangken gelo. Gula tanya lagi biar gula. Jadi gula paling ketulu amal. Acor ada yakin jauh di sampai tahun 2000 segemi 2000 betul ekor. Jauh mata uang. Sahabat lambaknya aman Usama bin Zaid. Melebudak polan larang bahasa ajenci engkau majar sebulan lagi ya engki sekarang kong eko Nabi Muhammad bahada bu tak kesambung tak usah jadi ban kenapa eko mabah kayak tahun nasi ajenci sebulan lagi jadi ngomor tak kita mojak sampai sebulan eko munang Korea debu dengan Nabi munang Korea bilang kau ajalan tang sokor yang ka engkau kita yakin je tang sokor ya beli boleh engkau re mata buka engkau kita yakin je tang mata bisa tutup boleh engkau dia mau ngakan, engkau kita yakin je tangka kanan dia bisa ikut lunok ben kok takut mati kemarin. Sebulan jadi kayak sandal, gula 2000 segemi itu remah. Derem tadi, kun tahu mana yang orang. Tak terima kikir, repot lah. Pola tak bisa tahun nikah, pola tak bisa, dah iyan neruah. Ya terem, padahal tak yakin. Ya, makin sambian ban gula ni ku yakin marin jak debak ke Roma. Cak tak ada sih bisa mesti yakin debak ke Roma marin. Mun bahas ning tas motor marin la tamu gelap. Angang brok kata ada omong. Pangujan apa? Ya innalillah. Kok buraki mayu. Paham ge? Marin gula temu nama abidato mangken ni abidato ko jok omong tawa memperingati dak kok madian. Temu pada kabar. Ke muslim lebih dah turun lepas tinggi bulu itu. Oke. Benar mah. Latua ada wadah. Tak bisa benar. Tulul amal. Wal mautu ya'ti bautatan materi datang tiba-tiba. Wal kubru sundukul amal. Dinding kuburan enggak dito benih sundukul amal. Ketika kena amal. Sebisa beganteng dalam kubur ini badan ke? Makanya badannya jangan melorot-lorot. Mun gula makin nikah. Napa sih bisa mendateng sampai bisa mekuat abah antara ke pengajian makin nginum bodrek pampang nginum udah. Toror lah. Tebang gula tak mau bunga tak bisa borok sampian. Munir toran mana ke mah pikir nasa nikah jaring makin sehat mate. Bulan di dua macam di setong ni sehat. Setong ni tak betul sehat. Setong ni kurang gerak. Nulis kitab melolo nyaman si Rojul Munir menjadi gula ngarang melolo taklif kitab dulu capok penyakit kenapa asam lambung dulu boro pada ornan pas endoskopi ibu nikah letuk ternyata hijau ring kelopain minum kopi mulu ada kopi mulu ngarang kitab mulu punya karang dulu rabang bodoh setong napa ni kabar rabu sehat itu otong melolo olahraga lah Ngerotaan jadi. Iya. Oh, tajuk melolo bila sehat tu. Bila sehat ni kepada ada bunete ni si bida motor. Pak bedak truk nyorot, pak mati tabrak. Segini ke segi tak sehat gini tak ada meset segi. Lagi yang leset tu mungkin bo. Ipa dia tak temu giyan. Jadi mati ni benih yang bulan sehat tak sehat. Jadi tu ada jangan mikir napa, tu ada mikir aman. Nah, pembian sebisa solat berjamaah online nginom cap beca enom. Engkau tak bisa ntar ke masjid mau tak nginom obat cap beca enom pemanggil ini paham gitu malam yamut bisayfi mata biwairihi siapa orang saya cocok tak mate kalau bentak cocok tak ada datil asbab wal mautu wahid
Sebab-sebab ni kabar mati rega betnya. Keng mati tak teman gini kaki sebab. Oke. Mbian lengi no apa lengi no apa dia sembiloto apa. Dah jaga meker mon geran bah bisa solat jamaah aku tunggu nom mimpi enom. Enom jaga nom patoros. Empae lah pae. Duma mikir na. Mbah do remuk laku benar. Jo akun lepas mati. Paham gitu? Tak sehat kah? Enggak boleh makan atau orang abadan tak entar boleh ke pengajian, tak entar boleh ke pengajian jalan po lesok kopi beda kenapa sedang melesok umpama minum ni kejamut lihen nonton engke salah no bagi tantar ke pengajian dan lagi ring-ringin di mulai ganjaran salah abah jalan nakal pada benar ni kaki ya sebisa macam solawat kau tu mulai tasbih tetet meleh tidak magi kau catur alam tebentak macam paham gitu umpama mian semaja solawat kau tu minum susu kopi susu kebaik semenjak solawat sampai kau torot tebentak macam sebenting halal paham gitu kan ngile jadi kebaik wala na lepnya perlu saja ya teman tak mikir romor ya gitu sedengu dia mungkin banyak pondok tegi sana menemui banyak pondok mungkin pak bondo sekat dua sekat telur tadi oke sepo tadi biasa dapat kita ngetek lah kan mon bapak ini kan ngetek ada makilah tak ada corona ngetek kayak malarmu ketergi lanceng umur sampean jadi paling nasihat walafiah ban malarmu kezambian sudah jo hadir kadito tertiti orang si husnul khatimah dalam keadaan selamat amin sekat dito pemator orang benlangkong nyon sapora sedeng ni kawan kayak lapar oke lapar kayak mana kok kita nyekem mulai sekat dito pemator wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.